Shawarma guys. Shawarma. Malaki to ano? Nachos niyan. Sarap eh. Gusto mo na muna para mainit. I mean, wait lang. Yan yung pangalawang pita? Ano? Wait lang. Sarap guys. Sarap. Kami. Nakakaya naman sir. Cheesy. Cheesy na lang natin. Takpan. Wow. Nachos po, 150 po. Pero grande na yun. Maangang po lang po. Ay, i-sir pala muna. Sige po. Wait lang po. I-sir pala. Mano. Sorry mo si sir. Hindi naman. Buy one take one lang. Buy one take one din mo dito pala po. Wala to guys eh. Nagsisimula pa lang. Kita mo, hindi pa marunong. Ako ako nagyamon. Oh. Hindi ko na. Oh. Yun na. Large siya.